Okay, so last time, we were introduced to what FSMs are. FSMs, finite state machines. These are tools, no? Tools for us to design sequential logic circuits. So sequential logic circuits contain not only combination logic circuit but also uh, flip-flops. Okay, and the clock, of course. So we have two types of finite state machines. We have the Moore machine. Muna atong discuss last time. And a Mealy machine. So the difference between the two is ang Moore machine is more simple kaysa sa Mealy machine. More simple in a way na mas easier siya i-design or i-formulate. Pero i-compare daw sa Mealy machine, mas maka-expect nga more, no? More ang inputs, ang ma-draw nga states, kay dili mo siya simplified. Mas simplified kibali ang Mealy machine kaysa Moore machine. Pero mas easier ang Moore kaysa Mealy. No, so in terms of block diagram, kanino nang wala na to na ko ano, we discussed 3 examples of specific Moore machines last time. Pero in a general sense, muna siya ang block diagram of a Moore machine. So it has two sets of combinational logic circuit. This one, we call this one the next state logic. Next state. So ang Moore, ang output ba to? Depends only on the state, right? Moore machines, the outputs depend only on the current state, yeah. So makita na to sa kaning block diagram. What does that really mean? Okay. So muna to actual nga input. Na kung iya di gani class, may slash, no? Ang input na wire or terminal or whatever. That means nga it's possible nga daghan na siya nga input. Pero para bitaw dili kayo kay let's example four inputs, nga na, di ba, or 5 or 6, daghan kaayo. So para ma-simplify, conventionally pwede ra yan na ibutang, no? So may 4. So expected na siya na 4 inputs. So para ma-generalize, call this we will state M. So we have M number of inputs for the first block of combinational logic circuits which define the next state. And this will be fed to a D flip-flop, no? Or clock circuit. Mamuni, di ba? Ang atong schematic for a clock. For a register. Yeah, register to. Na-introduce mo akong register. Registers could be built or implemented using D flip-flops, no? So mamali ang schematic for the D flip-flop. So nadali ang clock, kung isa lang na siya, di ba? D flip-flop. Pero kung daghan og input, it's possible na di lang siya flip-flop but register na siya or set of D flip-flops. So possible gapon nga daghan og input. Number of inputs is K. Kung pilang number of input, maupod ang number of outputs, K gihapon. And it will be fed to another set of combinational logic circuit which we call and actually defines our output. So we have n possible number of outputs.
So if this is a Moore machine, the output depends on the state, no? State only, not the current state. Yeah. So kanilang, no? Ang output depends only on the state. But of course, na feedback loop from after sa clock padulong sa dire. Yeah. So this is a general block diagram of a Moore machine. No? Mealy machine looks exactly the same. So may pag select all. Kaya pala yun, nalay gamay nga i-tweak. Hindi siguro. Diba? More or less. No? So ito na i-edit. Mealy. So yung difference is the output also depend on the current inputs. So ano lang, no? That's the difference between the Moore machine and the Mealy machine. Maybe we'll learn soon, probably next week, how to convert a Mealy machine to a Moore machine, or how to simplify. How to simplify a Moore machine para ma-convert siya to Mealy. Yan na. So, kato atong mga na-discuss last week na mga examples, those are 3 separate and specific examples. Pero pwede sila ma-categorize accordingly sa kaninga block diagram for a Moore machine. Okay? So, in hindsight, atong mga gipang drawing ng mga state machines, whatever they may be, kung man ni siya, logical naman ni nga construct. After performing some analysis, pwede siya ma-convert kani nga finite state nga machine nga diagram into an actual na circuit. Okay? Kani combinational logic circuit mo na siya. Kani pod combinational logic circuit po ni. This may contain combinational logic gates, the same with this one. Yan lang. So, kanya akong gisulatan na document. This is one of our examples last semester. Okay, mo man among last na topic. Okay, mabubot man to among last time. Kung ano man to, kanang semester, quarterly. So, muna mo last topic, finite state machine. So, muna isa sa mong, gipabot ako sila og project, no? Wala gid ko totally gi-implement kay, again, difficult man i-implement ang
circuit kung walay laboratory, no? So, kuan lang, theoretical lagi po na paper. So, isa mo na mga example, no? Mo na ang isa sa akong examples nga basihanan nila sa ilahang gibuhat. Pwede, ako sa itong pangitaon, no? Sa itong ilang ipangpasa nilang France last year. Pero mo na akong example. So, this is the title of my example. An adaptive traffic light controller, digital circuit for JR Borja and Velas Streets intersection, CDO. So when we say FSM or finite state machine, then maduto sa Facebook, almost all examples na dito nalagid sa either traffic light, no? Into yaning application, traffic light design or traffic light controller. Wag mo na, I think ang correct na term, controller. So we could technically implement a traffic light controller using only combinational logic circuits, no? Or latches siguro at most. Yeah, combinational lang. Walay memory involved. Free flowing lang siya. Pero in this particular case, ang atong traffic light controller is nagi siya ma-control, no? So kaning example ay mga kaning ang traffic light controller na mga sensors. So it's an adaptive, no? Let's not say totally smart na traffic light controller kay di man software ang kapadagan gid sa iya. Kuan lang man, circuit sa gyapon. So na flip-flops. So adaptive lang. Familiar man ta sa nino, dapit? JR Borja and Vela Street intersection. Katod ta guys, asan eh? Sa landmark diha. Ako muna katong mga pinagtawag to. Dahil katong bridge, di ba sir? Wala dito? So unahan sa okay, ang bridge is JR Borja man na siya. Before mabot sa bridge, sige lang na may schematic din eh. Katong polymedic dapita sir? Dili man tad. Unahan pag gamay polymedic and medyo unahan pa pud ang City Central. Pero sige lang, ako ipakita ang schematic. Ay, JR Borja, di mo JR Borja extension. May bad. JR Borja extension, layo naman kayo na. Dito naman na sa padulong katong Steve's. Busa. Steve's. Sa mga Steve's yun ah. Pero sige lang, namo ko yung schematic din eh. Diba? No? So, Vela Street, here. JR Borja, here. If ako masayo, kung ano dire. Sa nga hotel, gaya na diha. Limot sa pangalan. Basta BPI ni dire. BPI Veles. Dire is kananan katong orange nga. Tinda, orange nga kananan. So ang hotel gaya di VIP. VIP hotel. Dili Jollibee. Dili pa Jollibee. Lami bitaw ilahang siopaw. Dili Mandarin. Mandarin is Mandarin dapita. Dili siya. Persimmon. Sakto si Neil Persimmon. Persimmon. Mo ba ang spelling? Double M. Anyway, basta Persimmon. Dire kay baligyan mo siguro og office supply, something. At least ma-visualize ninyo ka sa dapit, no? JR Borja. Then unahan dire ang tulay, no? Unahan pa. Gamay, bridge. Okay? So,
isa ni sa mga simple nga examples na atong pwede magamit because at least sa kaning extension, no left turn, no? Dili pwede mag left turn ang mga gikan dire sa kugon. Gikan man ni kugon dire. Gikan kugon or rama. So mga gikan didto, dili maka left turn dire. At least that simplifies our situation. The same gyapon here, gikan Veles padulo. Kung wadto lugar sila sa kuan, di sila maka left turn diha. So di pwede. And either way, no? Mas asa di pwede mo left turn. So, ang nakatsadaan ni nga intersection, para at least ma-visualize, ma-illustrate lang nato atong mga kinahanglanon sa kaning topic is kuan lang yun, no? Two-way lang yun nga kuan. Ana lang, no? Ana lang ang dagan sa sakyanan. Kuan man noon right turn with care man pud noon dire pero pwede naman na nato na dili consider. Like for example, Gerbor ka padulong ka og Veles pero dili ka agi. Kana noon pwede ra kay marag universal law man noon na siya, no? Mostly universal law man na siya sa dalan. Nga right turn anywhere naman good with care. For as long as walay sign diri nga no right turn, no? So okay lang. Pero ato lang i-consider here, ang main lang yun nga flow sa traffic or flow sa mga vehicles is paana lang yun. And paani. For which mo adhere man siya sa reality. Ngayon naman yun ang kakitabo diya sa Veles o sa Gearbor nga extension. Unlike lugar sa other nga extensions nga pwede mag left turn. Like diya sa Veles o Chavez ba na des? Padlong sa XU. No? Kanang sa Grand City, hotel apoy hotel dia Grand City. No, pwede mag left turn. So mas makadungag na siya sa atong complexity siguro if ato na consider. So ayun na lang. We've chosen Veles and Jereborja para mas sayon, no? Anyway, this is just to illustrate naman finite state machine. So that's the current situation. So katotanan akong gipang yaw-yaw, this is supposed to be to nakasulat, no? Explain the current situation in Jereborja. And then, so what's the problem here? If nakabantay po ta sa traffic light dire, conventional lang na traffic light, no? Dili siya adaptive in a sense nga dili dependent ang time, no? Dili dependent ang time sa traffic light sa flow of traffic, no? So isa sa makabulot nga dili dependent kay constant lang ang time na nasa traffic light and wala pa yung mga sensors na nag-hook up dito, no? So dili siya adaptive kibali or kuan lang siya, no? Free flowing lang. So atong buhaton, let's design a adaptive traffic light system nga ga-depend sa number of or sa amount of vehicles, no? Or the presence of vehicles nga naa sa road, no? Either streets. Because for example, paggabi lugar ng mga 10 p.m. onwards, no? 10 p.m. onwards. Kaysa may drive dire, usually ang kakitabo sa 10 p.m. onwards, naka blink na lang ng yellow light, no? Ang yellow light na lang gidapasiga sa either road and blink. Meaning, be careful na lang, no? You're on your own. Ayan na. So, before ka mo adto sa kung ka, driver ka or motorist, kung prudent driver lang yung ka, ang best thing to do is maghinay-hinay lang then stop lang sa kadire. Tanaw lang ka both sides of the road, ay nakatabok, no? So, dili gihapon siya responsive ang traffic light system kung yan ang style, no?
So what we want is in place gihapon ang red o green light even if gabi even if ang traffic is slow, no? Kanang basta gabi gamay lang magina kayong gakuan pero sa mo gid naman na ang mga reason nga nung daghan pod ga kabangga kay kumpiyansa bitaw mingaw so toy lang gikan Jollibee padulong kuan padulong City Central, no? Diretso na siya wala siya kabalo na the same tools lagi na una sa tong gikan dire so bangga din sila. So why not i-retain na gihapon nato ang red o green light pero at least dependent na sila sa presence sa vehicles sa either streets, no? So our problem is there is a need to have a more adaptive traffic control system at night on the intersections of Jeroboam and Well streets. Yan na. One yung last time na ano. So I think this needs more explanation pa. Kuan siguro. Light is green if there are vehicles, whether motorcycle or automobile, na mag-green siya as long as na yung presence. No? So, if naisakyanan dire sa JR Borja, lang dito, green na gyapon ang light. Ang light sa JR Borja is LA man. No? Green na ni siya as long as naisakyanan. Tungod kay napay isa coming, no? Most probably green na gyapon eh. No? So, tungod kay si LA or light A ang nauna o green, even if traffic, na vehicle nga gahulat dire, dili pa siya katabok kay napa may sakyanan sa JR Borja. So, when man siya mag-transition, I think that's the right word, when siya mag-change og state, after every 5 seconds, clock rises, no, or ticks. So, ang interval or ang period sa atong clock, kanis, kita man lang na pagbuot sa kuan. Ang period sa atong clock, and this will be fed to the flip-flop. Ang importante na ba is ang pag-rise, di ba? It doesn't matter kung saan ikataas, or kung saan ikamubo. Importante is iya mga rising edge. So this is 5 seconds. So every rising edge of the clock, mag-check na po si traffic light controller for if need ba siya mag-change to the next state. No? So just try to imagine ha, daghan na yung mga sakyanan, no? Dili daghan but tuloy-tuloy. Just try to imagine tuloy-tuloy pa ang flow sa kuan, and gabi na ni siya, gabi tuloy-tuloy na ang flow sa mga sakyanan dili sa JR Borja, no? Every less than 5 seconds lagi yung maabot ng sakyanan. So light A, which is the light in JR Borja, remains green, no? Bahalag mag-build up pa ang traffic dire, no? Bahalag mag-build up pa ang traffic dire. Hindi man po na ma-expect na taas kayong pila dire kay gabi naman sad. So when siya mag-light ang light B, mag-light ang light B, when wala nag-sakyanan, no? When after 5 seconds since nag-check ang
ang traffic light controller, no? After 5 seconds, mag-check to siya again and wala na yung sakyanan, ayaw siya mag-change of state, no? The clock ticks. If there is still vehicle, no change. If no vehicles, change state. No? Change ng state. Meaning, mag-yellow na din si light A, preparing for the next state. And then, mag-green na si light B. Meaning, si light A is red na. Okay? So, technically, mo na itong finite state machine. This one. So, in sentence form. So, muna ang ato activity last week. Given taog situation or problem, naka-statement form, din nato i-convert to finite state machine. So, mo pala itong button run, no? In a few moments. So, this is the black box diagram of our system, input and output. Okay, so this is our traffic light controller. We do not know yet what's the circuit inside this one. Most probably, nagihapon siya ay clock, no? Na ay combinational logic circuit na mag-handle sa next state, na combinational logic circuit na mag-handle sa output. So, muna itong mga output. Muna itong mga input. Kung mamodel na ito ng Moore machine, there's no need for a feedback loop from output. Okay? There's no need for this one. Kung Moore machine lang ni. Yan na. So, that's inside our traffic light controller. Ito atong gidrawing kanina. Okay. So, we do not know yet sa itsura sa atong combinational logic circuit. So, we have our clock. We have a reset button. Explain ako in a while. What's TA and TB? TA and TB are our input. No? Pwede na siya in the form of sensors installed, let's say here. No? Okay. Gi-install gid siya. Ilang natog na ditong pedestrian lane, di ba? Na ditong pedestrian lane. So nasi sensor A diha, TA. Okay? Nasi sensor A here. So whenever the sensor detects nga naapay sakyanan, it will alert the traffic light controller with a logic 1, no? So kung wala na yung sakyanan nila by for 5 seconds, TA will sense, no? Or TA will send a signal to the traffic light controller, a logic 0. So, ano yung mga sensors dili? Okay? Dili pa kayo big deal what type sensor will be using, no? That's for another subject. Basta sa ato that's our inputs, TA and TB. Si TB is nagi mo speakers, no? Na si TB here. Okay? So, si TA is sensor sa JR Borja. Si TB is sensor sa Velez. Si LA is traffic light, of course, L. Traffic light sa JR Borja. And LB is traffic light sa Velez. Napoy clock and napoy reset. So, kaning clock,
iyahang period is 5 seconds. Now, what's the purpose of this reset button? This reset button, when asserted, or kung mo input siya og 1 sa traffic light controller, mubalik siya sa isa sa mga given nga states. No? Technically, we have the choice kung asa atong mga states siya mo adto. No? Pero the purpose of this one is pwede nga mo ang starting event. No? Meaning, this may turn on at exactly 10 p.m. Exactly 10 p.m. ma-press ang reset button, and meaning delete na siya meaning iyahang next state after turning on is delete dito sa time nga last siya na off, no? Inon lang nato nga kanili naman ni mag-matter, pero let's say this is on from 10 p.m. to 5 a.m. the next morning. Inon lang nato, no? Hindi naman siya importante. Pero by 5 a.m. mo off na siya. So by 10 p.m. the next day, dili siya mo balik sa last time o sa iyang last state sa 5 a.m. No? Because every 10 p.m. mo reset siya. And kung ma-press ang reset button, dito siya mo adto sa unsa atong gi-choose to be its initial state. No? So kita gubot. And pwede po gamitan ang reset button for troubleshooting. No? Kung i-repair siya sa mga repairmen. Troubleshooting. After, example, naguba siya ng gabi by 11 p.m. naguba siya or na error. So, gitanaw sa mga technician. And then, after sila na nag-ayo, pwede nila i-press ang reset button para mabalik yapon siya sa original state. So, the purpose lang yun of the reset is to return to original state. Delete previous state, okay? Return to original state. Nga arbitrary ang pag-choose, no? Kita lagi pili kung asa sa mga states ang original. Okay? So this is our situation. So before we write write naman daan, no? We have pila ba ka states saan eh? I think we have 4 states. State 0, State 1, State 2, State 3. State 0 is when traffic light at JR Borja is green. And traffic light at Veles is red. So walay state ever na both of them are green at the same time, no? So illegal na siya nga invalid na siya nga state. So that's our state A or state 0. State 1, after lugar nakadetect sa sensor nga wala na sakyanan sa JR Borja Street, mo move siya sa next state, which is state 1. Dili pa diretso red si LA, no? Yellow sa siya. Yellow, then red pagyapon si Veles. State 2 is green na si Veles. Red na si JR Borja. And kung daghan ang sakyanan sa ngagapila sa Veles, taod-taod paggamay, since mag-shift na po og state ang system. So if hawan na pod, wala na sakyanan, mag-change na po og state to state 3 or state 4, which is S3. Red pagyapon si JR Borja, but si Veles is yellow na. Okay, so muna ito mga upat ka states.
Before we move further, is there any questions, clarification? Nasabtan na ba ang atong situation, atong context? Yes, sir. Yes. How about the Yes. others? Okay. Okay ra? Medyo simple pa man gid ang atong kuan, no? So, pero basi na may mga parts or parts nga na-confuse. Ina lang ko. Okay. Kuan, sir. Dili circle, sir. Ay, libog, sir. Wala Di nang ba? di circle, sir. O mga ni wala pa kaya ako pa mang define later, mag circle na ta. So, kung dito mo ko nagsugod basig libog bitaw dito. So, from state 0, mag straightforward lang man nila ang kuan. Oh. Mag-iana man siguro, no. Ako lang ni i-transform into circle later, no, or in a while. Ingana. Pwede po ing-ani. Balik siya sa iyang own state. If after 5 seconds na pag-iapoy sa kanan sa gerbor ha, no. And same with here. So sige, ito na i-transform. It looks like this. Sige, before kung move further, study sa or analyze sa. Does this illustrate specifically what we have just discussed? We have 4 states. Ang reset button is dito na to gibutang sa state 0. Okay? Pwede naman yun, mas asa ang reset button, pero conventionally, kung sa imong gidecide, kung sa atong gidecide nga state 0, mamo ang gina ang sa ibutang ang reset button, no? Again, what is TA and TB? TA is the sensor in Jereborja, TB is the sensor in Veles. So, the sensor in Jereborja, so, kaning reset button, na-assert ni siya at 10 p.m. Okay, on siya 10 p.m. At 10 p.m., initial niya is state 0. Okay? When gani ang pag-check to see if need ba mag-change yung state? Every 5 seconds. So, after 5 seconds, i-check ni traffic light controller if naa pa ba sakyanan sa Jereborja state. If naa, TA, balik nagyapon siya sa state 0. No? So, it will remain green for another 5 seconds. So, counting na po siya. 1, 2, 3, 4. Pag abot sa 4 seconds, na po yung sakyanan nilabay. So, or siguro by 5, pag abot din sa 5 seconds, no, na yung sakyanan nilabay. Depende na rin sa designer kung asa gid niya gibutang ang sensor, no. Magmatter sa pag-solve sa problem kung asa ang sensor nakabutang. Pero dili magmatter kung asang sensor sa pag-design sa finite state machine. So okay lang, no? As of this time as logic designers, dili pa kay ta magmatter sa ato ako asa dapit ang sensor, no? Important yun ta kung place siya at a strategic location, no? So well, anyway, basta at 5 seconds after, napag-up siya sa kanan na matikod. So, back pag-up siya sa state 0. Up until the next 5 seconds, wala na. No? Meaning, T bar A, no? Or T is 0. Ang meaning aning TA is 1. Ang meaning aning T bar A is TA is 0. But of course, we know that already, man. Diba? So, move siya sa next state. Meaning, for the next 5 seconds, yellow sa si Jarbor ha para ma-accommodate katong mga tawagan niya anak kanang gusto mag-beat the red light, no. Sige, tagan sila og kuan
hatagan sila o ganang lugar, no? Tagaan sa slag next 5 seconds. Kay what if naabot ka dirigid sa sensor at exactly the 5th second. So, dili man po pwede, diretsyo na tayo ni green, si LB. At tagal pa mag-time nga makatabok ka. No? For the next 5 seconds, after nag-change og state, okay, ikaw na ang last na sakyanan, yellow sa si JR Borja, then red pa si Velez. Then after 5 seconds, meaning ang pag-change og state ni S1 to S2 is walay condition. Mag-change gyud siya, no? Mag-change gyud siya. Kung notice, walay nakabutang dire nga TA or T bar A or TB or whatever. Meaning, after S1 or after 5 seconds from S1, mag-change siya to S2. So, nata sa S2. Stop na kay JR Borja. Green na pud kang Velez. No? So, every 5 seconds, mag-check na pud siya sa sensor if nabay sa kanan or wala. If na pa, remain na po siya S2. If wala na, no? Meaning, if TB is 0 na, bali na po siya sa next na state, which is S3. For which yellow na si Velez. Red pagyapon, si JR Borja. Pero preparing na to green. Kay yellow naman si Velez. And then back na po sa sugod. So, cyclic na dayon siya. Okay? Balik na dayon. Dili lang noon uniform ang mga time, no, between states kay kabalo, no, we do not know sa flow sa traffic. Okay? Pero so yeah, this is our current situation. So before I move further, kay medyo madugo na gamay after aning page. Any question? Sabtan pa so far ang atong context and ang atong pag-translate, no? Technically, ato amang gi-translate ang atong context, which is this one, no? Kani kay tinamban man ako ning tinamban man ning explanation. Light is green if there are vehicles. After 5 seconds, clock ticks. If there is if there is still vehicle, no change. If no vehicle, change state. No? So ako lang din transform from this one into this one. Si S0 ang original state. Si S0 ang original state. Siya ang pinakaunang nga state after sa pag-turn on sa itong system, which may tabo at 10 o'clock. Yan na. So sige, if this is understandable pa, okay, I'll move to the next na page. So akong ipabot sa ila is after sa pag-define sa state transition diagram, is i-explain nila, no, ang state transition diagram. Ito ba naka-page? Okay. So, ako sa ni siguro. Magamit natin later. Para din akong si shift to page. Okay, so state transition table. The same sa itong example number 3 last time. Balito. Given tawag state transition table if I'm not mistaken. So ano to? Tana ko to ba yung example? Ako tong gi-upload sa e-learn. Kani asa to siya ha? This one.
This is our last example. Mo man yung given, di ba? State transition tables. Then atong gi-extract ang state transition diagram. No? So this time bali. Natay state transition diagram from the previous page, which is this one. Then atong i-convert into state transition table. So pareha sila og gina explain, no, nga kuan situation. Dahil lang ang method kanang first is circle lang kanina ka table. Tanawa lang gud pareha lang. So how many transitions are there possible? There. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So expected na 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So ang pag-shift og state from S0 to S1 is TA bar. TA bar. When TA is 0. TA bar. Right? Ito. From S0 to S1, TA bar. Or as what I've said earlier, when TA is 0. TA is 0. So TB is X. So pasabutin sa X? What do we mean by X? Yeah, thank you, Neil. No, don't care. Dapat naman na yung attitude sa inyong mga X's. Don't cares na. Bright gining mga kuan sa pioneers ang logic circuits ba? Kay nice kay ilang gikuan nga letters assign. Anyway, stop na. So, it doesn't matter if unsa ang input ni TB, no? Kung ato ning ibutang in a if we will put this into perspective, if TB is 1, meaning there are vehicles, no? There are vehicles sa Veles. When TB is 0, no vehicles. In Veles. Meaning ang pag-shift og state ni S0 to S1 is dili mag-matter if naay sakyanan sa Veles or wala. Okay? As long as wala naay sakyanan sa JR Borja, mobalhin yun og state. See? Mobalhin yun og state from S0 to S1. Okay? And the opposite is also true. Ang pag-change og state from S0 to S0, or specifically ang pag-remain niya sa kana nga state when TA is 1. No? When TA is 1. Meaning if there are still vehicles, or if there's still a vehicle in JR Borja, bahalag na sakyanan sa Veles or wala, mo remain nagyapon siya sa iyahang original nga state, which is green light kang JR Borja. And I think everything else is understandable na. So how do we write ang kaninga transition, no? From S1 to S2, naka-X lang. Okay? Meaning it doesn't matter. It doesn't matter unsang input ni A or B.
whether naisakyanan or wala, whether naisakyanan sa JR Borja or naisakyanan sa Veles or wala, either way, mag-change gid ang state from S1 to S2. So, yan yung S1, mo nitong yellow, di ba? Yellow si JR Borja. Then red si kuan. And I think everything else is understandable na. So, igo lagi nato from kaninga portion, igo lang nato gi-translate ang state transition diagram into a state transition table. Okay? So far, before we proceed, any questions? Kaya pa? Good pa? Okay, good. Next. State and output encoding. Kani. Dali lang ni. Kanan ni siya. Pag-assign lang ni siya. Assigning of binary codes to states and outputs. So this is the assignment of binary codes to states. And outputs. So because we have 4 states, actually arbitrary ang pag-assign ani, no? Arbitrary. Meaning there's no correct way to assign. Pwede gid gani nga si S3 ang atong 00, si S2 ang 01, si S1 ang 10, si S0 ang 11, no? Pwede nga na. Doesn't matter. Nanod lang ta, conventionally, basta state 0, assign na nato 00. Then kung state 1, 01, state 2, S2, state 2, 10, state 3, 11. No? Pero as arbitrary siya, as assigning anything to kuan. So, pwede na siya mag-jumble-jumble. No? Yan na ba ka? Or whatever. Okay? Ang rule lang here is kung pila ka book ang states, maupod ang number of diha ganda pa ng number of bits, no, sa atong encoding. Let's say nakapili ta og 2 bits because 4 man ang state, no? If m is equal to 4, m ba ang kuan? Or n? I think m, no? We have 4 states. So how do we solve for n? Log 2, 4, which is 2. So 2 bits. 2 bits. So 2 bits. 1, 2. Kuan lang, side bit nga example. What if ang atong states kay 9? Pila ka bits? If 9 ni ka circle-circle, pila ba ang log 2 of 9? Log 2 of 9 is 3.17. Sakto? So, dili pwede 3. So, ang atong bits is, we'll use 4 bits. Daghag sobra noon. No? Kay 9 na biya ni. We can't use 3 bits because it has only a maximum of 8 states and 9 man. So, we'll use 4 bits. And 4 bits that has 16 states
Pero ang 7 ani is dili magamit. No? So sayang. Pero well, magtibabot anak kung yan na gid ang situation. So the same here, no? Dili dependent ang state encoding sa output encoding, no? So output encoding, we have 3 types of outputs: green, yellow, or red, right? So ang green, yellow, red this is m is equal to 3. So log base 2 of 3. Para at least lang ato lang ano, makita gyud. It's 1.58, no? Round off na to, round up 2 bits. That's why ang encoding is 2 bits. Notice nga wala na gamit ang 11. No? So okay lang na siya. It's possible gid basta bungkig, no? Like this one, bungkig man. Nagi some codes na dili magamit. Sige, before we move further, questions? Oh, actually yes. Busa bitaw arbitrary siya nil bisag unsa ra gyud, no? Pwede gyud kaayo nga well, I think willing pug ko mo bet ani, no? Pwede pud siguro si red kay 1, si yellow kay 10, si green kay 11. So walay naka-assign kay 00. Pwede gyapon nga na, no? So arbitrary ra gyud siya. What do you mean pwede idungag tanan? Idungag tanan. Dungan tanan? Sa idungan Rex. Idungan ang dili, di ba? So mo na mga invalid nga kung di ba pinidungan tanan ug on, no? So kana nga output wala na siya sa ato sa kaning kuan. So sige, so far before we move further, okay ba? Sabtan pa? This is just as simple as assigning lang of binary codes. Wala pa i-analysis na itabo. Question? None so far? Sabtan pa? Okay, sige. Padayin ta. Pila ba na ka-pages? Mga 25 pages, ni ba? 11 na di ay. Kasi mamig page ang uban. So, ato lang i-combine ang state transition table ug ang iyang encoding. So, na-retain ang input nga columns. Okay, parehara ni ganina. But instead nga S0, S1, S2, S3, ato nang gipulihan og iyang encoding. So ato lang replace na siya. Diha og didto. So instead nga S1, S0, S2, S3, ipangpulihan lang nato og 00, 01 og 10. Nala. Okay pa? Okay, sige, next. Simplify. Solve for, mo na yung analysis na, no? Solve for S1 bar o S0 bar. Prime day, prime.
S1 prime o S0 prime. So, ang current state is S1 and S0. Ang next state is S1 prime and S0 prime. Gamit tawag SOP. Diba? So, first nato i-solve si S1 prime lang sa. No? I-ignore lang sa ni for one moment. Data focus. Unsa nga expression ni? Kana, kani, plus kana, plus kana. So, atong balik ko na itong mga nga-learn before. SOP, Carno. Ali, sila tamang Carno din eh. Naman answer sa silong, pero S1 prime is equal to sum of products. So, S1 bar S0. May tagkuan. May tag like color ng ink. Kaning red. Sakto? Kani S1 S0 bar TB bar. S1 bar S0 plus S1 S0 bar. Napay TB bar nil. Diba o? And the last na 1 sa S1 prime. I hope I'm not wrong. S1 S0 bar TB. Wala may apilang don't care. Sabi daw, mo iyahang name, no? Don't care. Ayaw na i-care ang X. Sakto ba? Ang akong pagkuan? Translate? Sa silong. Correct ba? Na-answer key sa silong. Pero sa sabta ninyo, giyan sa nako ni pag-formulate ang each expression, ang red, ang green, o ang blue. So it's as if wala na niga-exist kaninga division, no? Wala na siya exist ng division. So wala siyang mux, no? And then masimplify pa ni. Simplify pa ni. Look here, blue o green. Parehas sila. And inverse is lang duha. Kasi may tabo. Mawala, di ba? Yeah. So it's as if makombine ni siya. This becomes S1 bar S0 plus S1 S0 bar.
Yes, kay 1 siya. Wala. Actually, you could stop here. This is already simplified. Pero nada ni siya ikuan. Ay naman ni, I think De Morgan ni siya. Kasi maka-recall sa ilahang kuan. Na may copy sa kuan. Mga adla, Boolean theorem. No? Ay, wala din eh. Dala, oh. Yeah, here. XOR. XOR. So, handy gid ni. If ever na may copy ani. Try to keep it around. A bar B plus AB bar. XOR siya. So, naman to. So, pareha lang eh. As saying, so, ni pag-state. S1 XOR S0. Okay? Sabtan? Any questions so far? Next, an expression for S0 bar daw. For S0 prime, I mean. So, kani, duha ka buok. Kung kano sa anag, 1. Si S0 prime. And kani. So, sa mga mga expressions. S1 bar, S0 bar, TA bar. Napay TA, Neil. Plus wala na pil ha. S1 S0 bar o TB bar. S1 S0 bar TB bar. Sakto. And di naman siya na ma-simplify. Ba, correct ba itong answer? Answer key? S1 bar, S0 bar, TA bar, plus S1, S0 bar, TB bar. Sakto. Okay. Sabtan na ang pag-extract sa Boolean equation from the state transition table. So, na-simplify siya to this one. Ang isa la day, ang S1 prime la. Kani as is laman. Diba? Kana siya na-simplified in the same way yun sa nato pag-simplify. Ang S0 prime is wala. Palela. Yeah, palela. Okay. Muna mo din eh. So far, any questions? Ma-keep track pa? Mutable pa man, no? Sige, move to sa next. Yes, logic gate yapon. I-logic gate pag yapon nato ni later, Neil. So, kani silang expression ni S1 prime ug S0 prime. Dili na sila, Dili. Dili lagi. Expression ani, I think. Next is output table Boolean equation. Diba?
Kani is the same gyapon sa atong gibot earlier. Ang output encoding pila ka 1 2 3 4. Okay. State. Pila ba ka state? Pat ka state lagi ni. Current state 0 0 0 1 1 0 1 1. Okay. What man atong state eh. Sakto. So we have 4 states, right? S0, S1, S2, S3. Si S0 kay 0 0, si S1 kay 1 0 1, si S2 kay 1 0, si S3 kay 1 1. No? Ato naman na encode ganina. So ang output, remember, sugod tao na kang S0 ha. Si S0, si LA is green. Si LB is red. And we know green to be 0 0 and red to be so totong encoding sa red 1 0. Red is 1 0. So focus lang sa pinaka first grid na row. Focus lang ta dire. Sakto ang pag-encode. So first state, which is S0, iyang code is 0 0. Iyang output is si LA is green or 0 0. Dalaang 0 0. Si LB is 1 0. Okay. How about si S1? Si S1, so yan yung S1, yellow si JR Borja, no? Yellow si JR Borja. So si LA is yellow. Si LB red yapon. And we know yellow to be 0 1. And red is 1 0. So for S1, nga na-code nga 0 1, yung output is 0 1 here o 1 0 here. So far, from the previous pages, masubay ra ni. Understandable ra? Kani nga table. Any questions so far? Okay pa? So next step is to find the expression of each outputs. No? LA1, LA0, LB1, LB0. So nalailahang mga Boolean expressions. Gi-simplify na para sa ito. Ano ka ni si LA is S1 na lang. LA1 is dala. So si S1, S0 bar plus S1, S0. So makancel ni sila. S1 na lang. So simplified na ni, no? Kaning answers here
are already simplified. Just like LB0, LB0 is only one at this part, which is this one, S1, S0. Okay pa? Nahilom lagi. So try to think nga, these are 4 separate columns. Sa output side, these columns are independent of each other. Meaning, let's say for example here, LB0. Kung 1 si LB0 here, dili na mag-matter ng uban. No? Dili lang tamutan-aw sa current state. Supposedly sa current state na siya og sa input pero wala may input. Basta dali, I'm sure dali lang ni masubay, no? I-review lang ni nga document og kani nga recording. So muna kang LA1, muna kang LA0, LB1 og LB0. Ka-simplify na daan. No? Next is build the logic gates. No? So, naman sa silong ang answer, di ba? Pero, wait. Example kaniyo. Sa implementation ani, this one. Ako to i-rewrite be. S1 prime is equal to S1 XOR S0. S1 prime is equal to S1 XOR S0. How about si S0 prime? S1 S0 bar TA. Tama. So, muna ihang logic gate. Sakto lang, no? S1 is S1 prime is S1 XOR with S0. And then where will we get S1 and S0? Now, actual inputs are only TA and TB man. Remember, this is the sensor from J.R. Borja Street. And this is the sensor from Vela Street. Si S1 si S0 is gi-feedback na sila gikan sa atong D flip-flop. Diba? Meaning, ang output ni clock is S1 and S0. Gi-feed lang sila balik. This one is this one. And this one is that one. So this is our D flip-flop. No? Isa lang ka D flip-flop. Okay pa?
combinational, paano review na ni sa atong combinational logic circuit. Sige, okay lang, ma-review na ni siya, no? There's nothing new man sa atong sa kaning portion. The same with this one here. Each of these four equations sa top kani are implemented here. A1 is directly S1. So LA1 is directly S1. Si LA0 is S1 bar times S0. So ano yung times? End, no? End. Yeah, end gate. So S1 bar, may bubble, and S0. Then end gate sila. Okay? And that ends our design of the adaptive traffic light controller. Muna na siya itong circuit. Any questions? Si S1 ug S0 kay output na sila ni clock. Gi-feed lang sila balik. Dala, si S1 is gi-feed lang balik sa input. The same with S0. Dili ba D flip-flop raman eh? No? Resetable nga D flip-flop. And that's it. No? Actually, mo to. Taas gid ang process. Gikan sa pag-translate from the context, no? Word problem or worded statement up to here. Pero everything in between is ato naman ko ato lagi gi-integrate na natong mga nanga-learn. If also by something new lagi dealing atong bago. Ang pag-simplify, ang pag-design sa combinational logic, buhat naman nato na before. Ang pag-simplify, daan man nga topic. Siguro ang kani, no? Bago naman ang state encoding, pero ang pag-assign na gid gani ni wala magin analysis na itabo dire. So I think this is one of the something new that we've learned. State transition table is just state transition is ang pag-translate lang sa FSM to a table na form. So buhat na natin ni last time. So ito lang, no? Ang kuan lang yun siguro dire is kung well-defined ba ang problem. Mo naman yun. No? I'm sure masubay naman tanan nga kuan, tanan nga parts and mapaktisan na siya. Pero ang medyo na-challenge i-master is ang pag-formulate, no? Pag-formulate sa word problem. Pag-formulate sa situation. Nga so specific na ma-consider gid tanan nga factors. No? Okay, kung na-part dili klaro, I don't think ka makakreate ta og state transition diagram in the first place. Okay? So I think we'll end here. Actually, napay last nga part ani this one. Pero next time lang sila ko ni-explain so ang pagbasa. Mao na ang final output, no? Ang last nga part is ang timing diagram para mag-as if i-test bito na tong circuit with arbitrary inputs. So this is a sample na timing diagram, no? Kinanglan og marag taas-taas pa nga pasensya unsa ang pagbasa ani. Pero isa ni ka sample timing diagram, no? When I say sample,
because TA and TB are arbitrary. TA and TB as of this time is arbitrary. Sa kanila nga example, siya lang nagpili ani nga input ni A and kaniyang input ni B. It could be anything, no? Pwede nga ang si A is as random as ing ana and si B is random gyapon as ing ana. No? Then we could have also a unpredictable na output. Pero just think na TA is high if there are vehicles in JR Borja. And TB is high if there are vehicles in Veles. Notice sa kaninga time, kaninga portion, both si TA o si TB are high. No? Meaning kaninga time, na ay vehicles present both kay JR Borja o kay Veles. But it's assumed na ang vehicles ni Veles is naka-stop sila. No? Gahulat sila na mag-change of state ang traffic light. So I think mo lang to ang kinanglan ninyo mabalansa for this moment sa timing diagram. No? Again, di nang sa ako na ko ni-explain og maayo. Kaya kasi overwhelming na. Next meeting na lang. Ang time naman sad. Pero, so sige, ay lang sa dire ha. Wala sa ni-appeal dire. Any questions so far sa katong analysis that we did earlier? Okay ra? Masubay naman yun, no? Ay, sir, question lang, sir. Curious ako, sir, ba? Timing diagram, pero di ba sensor man siya, sir? Sensor naman di ay. Wala kay... Timing, kaya may clock. Timing, kaya may clock. Ang clock ang marag uniform here. Every 5 seconds siya tick, mag-rise. Arbitrary siya. So technically dili gid ni random gid ni, no? Random lang ni siya nga input. Random na siya nga input. Ay, na confuse ako na, sir, like sensor so ano na i-timing. So, sakto. Pero kung kabalo tadaan nga random ni siya and arbitrary, dili gid nato na ma-predict. So ang timing lagay gid ni sa CLK, sir. Clock. Ang timing ni siya kay na may clock involved. Pero kaninga mga output is dependent ni siya ani nga arbitrary inputs lang. Meaning if lahi atong input, lahi pod ang itsura sa atong timing diagram. Okay. Managkuan ni siya. Say term ana sa kuan ha. Example, natay circuit, no? Atong gi-simulate then gi-perform na to analysis, morning output. Morning output. Simulation ni siya, simulation. So for sige sir. Ay lang sa kayo ninyo subtag yung giyon sa ni siya pag formulate. Pero masubay-subay naman, no? Masubay-subay naman kung pasabot lang da sa function sa atong circuit. Pero we'll end here, no? We'll end here this afternoon sa finite state diagram finite state machine natong circuit, no? So up to this, is there any questions? Actually ako ning gi-upload na daan sa e-learn, no? Basig katong nanay copy daan na kabalo na sa answers ganina pa lang, pero na naman sa e-learn ako nang gi-upload daan. Ano pa conclusion, no? Okay, project na din eh. Ako sang require conclusion. Sige. If there are no more questions, we'll end here. Any concerns? Generally speaking, na may gusto i-raise or anything?